Ассалому алейкум, ассалому алейкум. Айзани дило дидам, бовари комил дорам ки мо созмондиҳандагони барномаи имрӯза ки барномаи мо таҳти унвони як пиёла чой аст, баҳри хотири оне ки шумоёни азиз каме бошад ҳам аз ватани худ як дидор кунед, як аз ватани худ шунавед, як аз ватани худ каме хотиратон бооред. гӯём ан ҳамин барномаи як пиёла чойро барои шумо тақдим менамоем. қумғон чоям, лекин чои зурда. Дӯсто, тобистон, ҳаво гарм. Хулоси гап, имсолҳо мана рушди сайёҳӣ, сайёҳони зиёде меоянд. Як ҷоба деҳаи дурдаст ба манзараш зебо будааст. Сайёҳо омадагӣ аз Русия, аз хориҷа, аз Европа мебиёянду ҳаво гарм читари гуфтем. ҳамо як духтар аз Рус омадагӣ хостаст обозӣ кунад ҳамунҷо ба секин анҷомаша кашидан ба сар карда будааст ки ҳолаги вай бачаам як деҳотӣ бача ман бо ин гову мола кара рафсодааст, чашмаш фуромдааст ки ҳолаги ба говҳо ким кай рафта шудаги ин бача вай духтаракам ҳамту нигоҳ кара болад ин бачаам это здесь это купаться не разрешаться, чукуровато. Что? Это стоп, не надо на вода, тар, это хорошо. Второй духтаркам, что, молодой человек? Это запрет. Вай духтаркам фамна. Гуфта секин сару либоси пӯшида истад. Слушай, купаться не разрешаться, раздеваться бемало. Калик. Ҳамин бовар кунед, калика дидаму як воқеа аҷоиб ёдам расид. ҷонишин гуфтаги одамо ҳаям, замдиректор гуфтаги одамо ҳаям. хулоси гап як раиси калон хати ҷонишиншон рафтим як шикорба равем. То кая мо ин кабинета намешинем гуфта. Секи милтиқа гирифта шикорба бурон ки як ҷоба рафта бина ҷонишин ҳамин аспаи раис ку. Раисҷон, капк. Милтиқа додааст раисам капк ин тараф ба тир вай тараф ба нигоҳ карда рафтаги. хулоси гап раис бобоям ҷонишин тир расидми? Гуфтам онак ҷонишин як гапи зӯр задааст. бовар кунед қоил шудам. Муҳтарам раисҷон, капки тирхӯрдаги паридагиша аку дидам. мардак боғчи бачаҳо омадааст. фарзандиша гирифтан ба бори нахуст. ҳамин хеле мардакоям аям. фақат занаш мегирифта ки аку занаш серкор худаш омадааст якум рӯз. омада бачаҳо нигоҳ кара пушти сара хорида кадомишани ман буд. як таҳмуҷана кор мекардаги мураббиям омада. акаҷон, шумо падари кия гирифтан ба омадид? гуфтам онат ин мардакам гапи зӯр задааст. тоҷик де. любоеша тепага оварда метиям. худо нахоҳад беморхона ба фуромадан ду рафиқ пеш аз беморхона ба фуромадани якташ сӯҳбат карданд. ошноҷон, пагоҳ ҷарроҳӣ. гӯш кун, ахотират набурор. гӯш кун, мана нағз гӯш кун. ана хирург ба 100 сомон мети, ҳамшири шавқат ба 10 сомон мети, леки анестезиолог ахотират набуд 500 мети. гуфтам онат нафаҳмидам. хирурги ҷарроҳӣ мекардаги ба 100 сомону анестезиолог ба 500 сомон чиеба? гуфт ошноҷон, вай мехобонаду гашта бо ахоб бедор мекардаги шумо анестезиолог. ошно? бо як воқеа аҷоиб. ҳамшираҳои шавқат илоҳӣ касал нашаванд. илоҳо ҳамеша саломат бошанд. аровача, коридори дароз, як бемор хобонда мондагӣ, як хел давонсодиянд. беморам ябро худаш мондааст. хоҳар, куҷо рафсодим? гуфт морг ба. я, ман ҳоли мурдагим нияю. моям ҳоли расидаги омония гуфтааст. ҳамин занҳои тоҷик расо кам гап де бовар кунед. як оила ба бегоҳи рӯз. мардак, ман ҳамин хони ҳамсоя ба 5 дақиқа гапамай. шумо ҳар 20 дақиқа ба як бор дига кофта истед.
عجایب. لیکن همین جنجال اویله به من طرفدار نی، باور کنید. الهو جنگ نشود. خلاص گپ یک چی گویم جنجال شدی سوسو. زنکم قربان، همین داد و فیغان گریه کراس. شوهرش هم بس بودگیست، کرامت بس بودگیست. گفت دیدید می نامی من سلامت گفت است. اما با اینکه التماس مردکا. اگه جنجال هم فایدهش نی. همین یک کس از بالا آمد می یک کس پس فرامدنش دکار. یک کس از پس آمد می یک کس بالا با عموما برفتنش دکار. باور کنید. من همین یک تا ژورنالیست روزنامه‌نگار نزدی انا گفت است اویله همین اهل کافتنم در کار، یک تا یافتنم در کار، یک تا آج چرکی تلویزیونی کردم در کار. خلاصی گپ نزد یک پیرزن به دیه آمده است. بیبی جان چند سال زندگی کردید موی سفید کتی؟ 50 سال. 50 سال یکم با جنجال شدگیش نمی. یکم با جنجال شدگیش نمی. 50 سال زندگی کردیم، 25 سال یک سر بالین بماندیم. گفت روزنامه‌نگار حیران. و 50 سال زندگی کردید 25 سال یک تا بالین به سر ماندیم. گفت نفهمیدم. گفت و یا اسمی نکتی کار بودند. خلاصی گپ اکو گوییم هم نگوییم هم بعضی ها با یعنی از همون زن دوتا یا مردک وفات میکنه و زنش گفته خواسته است که یک قبری شوهرش یک روبوچین کند. همین جارو و گرفته سیکین قبرستانی به بیاد که دیگه زنک قبری شوهری رو افسوس و هم حیران خواهر اینجا قبری شوهری من همه معاششون من با آورده میدادن شوهری من گفتم اونات و هم چی گفته است معاش شما بود پریمی ما بود خواهر من هم زنشان گفتم اون است. عزیزان از مردن خدا نگاه دارد، باور کنید. همین در کجا نباشید صحت سلامت باشید و بعضن خانه فراموش نکنه یک زنگ تلفنی کرده مانیدم جدا نقض میشه، باور کنید. یا مردک از روسیه است تلفن کرد. الو زنک تینجی میخونه؟ گفت خواننده روغن نیست، گوشت نیست، برنج نیست، فلان نیست، این نیست و این نیست. گفت خواهر میبخشید من دیگه جا فروندم. گفت دنیا دیدن خوب است، دنیا بینی نزد از روی کسب خودت با دنیا برفته بینی که بازورده. ژاپنیا با سیمپوزیوم شده. سیمپوزیومی کی گوید؟ سیمپوزیومی کارمندای ساحه یخدانسازی. تاجیکستان هم یک تا همین مهندسی یخدان رفتگی خلاصی گپ یک تا یپانچه برونده رفیقا اکو وهای چشماشون خلکو دانک شو تک باین کو اتش برونده رفیقا ما یک تا یخدان اختراع کرگی اگر کسی نماینده کدام دولت نباشد درآمده داخلی هم با 5 دقیقه ایستادو هیچی نشود ما همین لایحه گرفته همون دولتش به همون زوادش ساخته میتیم گفته است. خلاصی گپ یک تا امریکایی مای گاد من میدارم گفته درآمده گویی 2 دقیقه نایستاده یک حقارت‌های امریکایی کرا برآمده است. یا خلاصی گپ بعدی و یک تا روز دایتی من سیلاتکو ای واتکو گفته درآمده است و هم 2.5 دقیقه برآمده است. نیمیش درآمده است. اختون هیچی نه با و هم یخکرگی برآوردن همه دولت درآمدگی. خلاصی گپ نوبت تاجیکستان با تاجیکستان مرحمت داخلی یخدان با گفتمونات اینا هم رحمت جانکا گفتن میبخشیدان من خودم ندارم باجه هم کی دارم باجه کتو تکوی باجه تکوی پس نیست گفتن همون آدم که میدارم 2 کس درآمده برفتن. خلاصی گپ 5 دقیقه میشه 10 دقیقه 20 دقیقه 2 ساعت 3 ساعت بعدی 5 ساعت حالگی یا پانچه برامده در کشایتان به فکرم و های یخ کرگی گفته است در کشام رحمت جانکا گرد کم گفته پفساسیانو نرده بازی کراسیان در پاش اینجا خلوق میشه گفتیم من این زوری تاجیکه بینی دوستان از خونوکی نمیترسد. اصلا گریم اگر بعضی های گپش خونوک گپش افتش خونوک حیات به همیخی میشد پستی و بلندی میگد کو بنابراین من گمان میکنم که یگان نفر حاضر مای تماشا کلاسیکا شما رو افتاده نشویتون کمتر اگر شما حاضر تنقیسی پول مال باشید زیغ نشوید خدا اگر خواهد میبروید این حالت هم فقط تنها برداشت کنند که صبر چطوری میگن صبر کردی از حلوا یا چی بود صبر کنیگر لا حلوا میپزد گفتگی گپا های رفیقا. بنابراین سلامت باشتون. اصلا گیریم اگر من بعضا نشسته خودم به خودم میگم که آدمی زاد خودش یک چی گویم عجایب ده باور کنید
ҳамин ханда мегӯянд, ханда. Агар ханди 32 тору тамурат меларзад, ларза медорам дасте. Бинобар ҳамин бо чеҳраҳот мушакҳош кашола шуда, рӯҳот хушрӯй мешуда аст. Ҳамин ба шумонам хандитон. лави дарёи сир ба омадагии одам агар ҳам ту шнидам ягон кас гашта рафта бошад, ҳа чикор курсӣ гӯед, моҳӣ гирифта штиям гӯед, бовар мекунад я. Як одам рӯзи шанбе моҳӣ гирифта мебиёд соҳили дарёба. ҳамин ва партоз 60 партоз нигоҳ мекунад, ҳичи нест, мепартод ҳичи нест. Зиқ мешад ку адарни сумка ҳолаги чиза гирифта. 50 та кара нигоҳ мекунад, ҳичи нест, ҳичи нест. Охир бегоҳи тарафа якта майдак чӣ мегӯяд ваям? Сазанча мегӯяд ми моҳича. ҳам ту фуромадааст, ҳам ту гирифтасу дасташ ба қапидаги майда моҳича раҳмаш омадаги. Шишаи нигоҳ кунад, таги вай шиша ба камакак мондаги. Гуфтааст даҳони ҳамин моҳиба ҳам ту мерезаму сар метиям. Рехта моҳия сар додааст. Баъди вай шасташ ба фақат моҳиҳои калом бардоштааст, ҳамаша дохили фақир ба партофтаги даруни ҳамун фақирана шудаги гапа бенед. Ин моҳиба ниё кара кани вай сазанчи майдияк. Чува гӯяд гуфт ку охир қападагар даҳам ба арақ мерезу сар метияд гуфта. Кани вай номарди дурвақчӣ. ҳамин вақтҳои кризис ба ҳисоби кора ёфтагии одамам қандаша занад, бовар кунед. Дугона вохӯрдиям. Дугон ту ин кризисана чӣ қадр ҳисоби кора ёфтаси? Гуфтам мана дуюмашам бовар кун дугон. Якта кори зӯра ёфтам ман. Чӣ қадр кор? Масалан гирем оинам ҳам ту поёнба нигоҳ мекунам, ягон пулдор ҳам ту пайдо шавад мардаки. Ин ту мекунам. Вай ҳам ту мебиёд, ман мегӯм бозор харид кара бид, мегӯм тамом сумкаҳо кути мебиёд, медароем, ягон чӣ мехӯрем. Ана баъд як бора ман ҳамун дара занги дарайку ҳамуна секин инҷа ба пайваст кара мондаги почакам ки ҳам ту зер мекунам. ҳам ту дар ҷиринги мешад, занг мешад, дадаш омадан гӯм вай атарсаша оина пафта мерад. ҳамин қа харид худам ба як моҳ мехӯрам дугон. гуфтам ондаст. баъди як сол вохӯрдем. Дугон иқа рангурат паридаги мараз буди ту. Чува тинҷими? Манам ту гуфтаги бо ин карам. Чӣ хел карӣ? Ята мардаки хушрӯя оина он ту карам. Ваям харид кара омад. Шиштим. Майдачӯйда хӯрдим. сони як бора занги дар пахш шуд. Ана шӯям омад гӯм як борагиш ба кома ба фурод мешадми? Не. дина худаш ба омад 3 та калима гав зад. Чӣ гуфт? Агар шуд кани мараз. илоҳо бемор нашаведон. Я мардака занаш бемор мешад. ёрии таъҷилия ҷиғ задааст. ёрии таъҷилӣ духтурам як одами қомат баланд. салому алайкум, бемор гуҷоба. ана ин хона ба. майла шумо истед, ман медорам ту даромада баъди 3 дақиқа биромада мебахшед. Малаток ҳайми гуфтааст. Малаток ҳайми? ҳозир гуфта малаток овардааст. даромада рафтааст. баъди 2 дақиқа биромада мебахшед. ягон зубила ҳайми? Зубили овард даромада рафтааст. 3 бор биромада лом ҳайми лом. гуфтам онадага ва мардакам худаш занам тия шудаги ки зубила малаток лом тинҷими. гуфтам ман намедонам занатома чӣ шудаги. ман ҷомадонама кушомавал. тоба. хулоси гап дӯстони азиз, сину сол як ҷо равадагар одам сал бемор мешавад, ҷойгоҳ ба ғалтида мемонад. як ҷо тасаввур кунед, моисафед хоб, бемор, талпоси ҷон, ҳама фарзандо болош ба ҷамъ. хулоси гап моисафедам сар кариянд. фарзанди калонӣ лаббай ҳамин чойхоначи ҳайку, чойхоначи Абдуфаттоев. гам назанед дадоҷон, дам гирид, даматона гирид дадоҷон. Не гӯшку майна гуфтанам дар кор. гав занед. ала ҳамин аз ман $300 пул гирифтагӣ. Малаш мегирем дадоҷон, шумо зиқ нашавед. фарзанди миёна лаббай. Ин шофирайку кам аз ҳай мегӯяд ҳамсоямо. ҳа собирҷон. ҳаваям ман $200 қарз дорам. шуд дадоҷон, гам назанед ҳавая. ин вай қарздор, ин қарздор, ҳамаша гуфтааст. охир ба моисафедам башко бачаҳо як бор ҳамат ором шуда мана гӯш кун. гав занед. мана ҳамин абдували тоева хабар мекунад ку ҳамая маҳалла ба хабар чӣ. ҳамун ман $2000 қарздор. гуфтам ман фарзандашам
روی پدرش هم تو پشت دادام گذاشتن. ایامی تابستان فصل زیبای سال میگیم. تابستان فصل زیبای سال و چله تابستان عموما زیباترین. باور کنید اگر بعضی عائله‌ها هستن که دامگیری به میروند به سناتوریا به کورورت‌ها یک زن و شوهر ترکیه برفتنی بدیان ترکیه بر خلاص گپ رفته رسیدین شوهرش هم بیا نباشه زنک hani mehmonxona به درای نیه چرا mehmonxona می‌دارید اونجا قیمت اونجا سال اکونومیست شوید آخه سالکک ما یه ارزانش بمیریم بنا یک شبش $50 ده کسبه هر دم می‌داریم اینجا نقص خلاص گپ همون زنک گفته شام شد از درآمدیام وقتی می‌دارن mehmonxona به یک کلاموش هم تو رفته است اونجا شوهرش هم میگه ها انا ارزان چیز موش های موش اكو باید نوبت به کنه باشد گفت حاضر میگم من تو زبان میدانی میخواد گابز نمیتونی چون نمیتونستم حاضر من حاضر تلفن گرفتم الو لدی good day lady in the hotel and Tom and Jerry Tom no Jerry purpur گفتاست همون بس که اصلا گیریم اگر امیر خانه به موش پیدا شده بدم نغز دی یکی همین سالی موش بوده است موش همه خانه شما کشوندن رسا آردم کشوندن کم که گبرنده بود که پورتیروش کتی کشوندن سالی موش گفته انا کوزه همش میتزدی سراست یا خمیر کرده خوردمی نمیدانم که یکی اصلا گیریم اگر سالی موش یه خود سالی نغزم نبوده است یکی خفه نشوند اون نفرایی که همین سالی موش به تولد شدگی آدمای نغز و هایو یکی کو فقط کشان که هم نمیشد خوبم کشاندیم با من دو ماه خورده رفتیم حاضر و آرد کشاندگی ها چیه شد خانه پوری میته بودگیست میته زشت از ده حاضر اصلا گیریم اگر موش خودش یک حیوانی نمیشده که حیوان ده خودش باور کنید اصلا من این حیات به نگاه کنید دیگه حیات همین روزه حیات نگاه کنید سالی موش گفتیم از سری سر شد ها رافغان قیمت نشد رافغان کشان خانه با ها این قیمت همه چه کشان من کار اکو شما بعضیا تماشا میکنید بسیاری ها روسیه بکو شما من میدونم اونجا ایستاده کامنتاری به هرچی مینویسم خوب میکنتون لیکن باور کنید خو گنده باشد خو نغز باشد نویسته ایستون ما دانیم که شما هایتون دیا گفته که باید کانال اخاطر نبرومانی پایکی سوغد آبونه شویتون الان زنگوله چه پخش کنیتون خدا اگر خواه لطیفه‌های نو به نو شنیده میگیریتون زیق شوی به نمیمانیم شما بعضیاتون تماشا کیف و صفای همین لطیفه‌های نوی ما ممکن اونجا آمدن نخواهیتون دیدشتی هم که گفته خیر جای پنهان کردن نیست بسیاری ها ساختمان های فدراسیون روسیه به کار میکنن یکان تا درباره ساختمانچویی هم شود گفته بعضی ها التماس کرده خلاص یک خانه داچه بوده است داچه از آن روسکامو یک تاجیکامو گرفته تعمیر میکنم گفته حالا گفتن که что тебе надо здесь для ремонта گفته مونات 20 банка краска белик گفتن 20 банка سیکلوها آوردگی این تاجیکامو هم تاجیکاهای چی بگم شستری بوده است ده همین روس که هم تو برفت در رفت 10 بانکای پول بزدیانو سیکلا نگاه کنه همونجا به اسب بسته ماندگی دهانی اسب کمتر سفید کرده ماندیان خلاص گپ روس اکامو استا خانش به داچش به دیگر روز بیاد که تاجیکاس یکی دم گتشتیان چون این работаем یک краска تمامو краска нету как это так я же 20 банок здесь сюда привез кто мне говорит 10 банка это лошадь кушает نگاه کنه دهانی اسب سب سفید یا ملتخه گرفته اسب پرونده است تاجیک ایران چطور ندیلال зачем это گفتم ты не поверишь друг мой в том году еще один таджик здесь работал это подлюга кон лошадь 30 тонн семен сожрал من گفتنی هستم که بگذار همیشه صحتمند و سلامت باشید در لبان همتون خنده باشد و به همه آن نفرانی که این ساعت با همراهی ما بودن گفتنی هستم که عزیزان دل
ёру рафиқо, хешу ақраборо як нафас мегӯед ки марҳамат ба канали Пайки Суғд обуна шаванд. ана ҳамин зангӯлачае ки дар поёни кадр аст, як зеркара монед шуд. тамоми навгониҳо латифаҳои беҳтарин аз мулло Муқим тақдим ба шумо. хайр азизон, хайр.